siyak ni Jen na ikamang tibabak ng ngem didak mit ikikan. Namiss ko ang voice over kakabsat ko nga nagurat. Ato iti life update ko tata agi tulod nak manen iti anak. Kapugarod ta nag-resign nak iti trabaho, back to normal ang mame. Hatid-hatid ng anak sa umaga. Ayan, nagpintas ta anak ko rin nagadubit-bit na independent na daw siya. Pag-uwi din nakditanta, sumrik ka nun ngayong kailangan nga makasirik palang iso na baok talawan na good morning lausid ta. Good morning teacher. Tata, na itulod ko na pa nag 7-Eleven tapan nakagpadalan. Kasta lang, nag-easy. Sige, paspas. Sige. Basic. Open point ata, open point. Diba? Sige, paspas. Kastoy lang ti biyag ti naiyasawa dito yung Taiwan ag diskarte ka ti sarili mga kwarta ta dida kamit ikan nabanak ijagiyos apang ko i-scan QR code tapno rumor dagijay resibo na kita nyo nag-easy ti maubra dito yung Taiwan am aminin ke basic diba at nagado sana all maraming benta. Ato nga party kay kayat ko no agla ko nagtiugay-ugay ay ta pinagpadala ata sige di ba nagragsak ano bentana ay hanagawin makatrabaho guys ta syempre nagtry nakmit nga agtrabaho ngem kastamit na kita agal-alaga ta anak ko bye andamit sinirek ti bato jela payag na kasanonak nga makampante nga agtrabaho isubak to ukay seller tayo at least kumikita pa rin tayo kahit papano diba ginpipintas pa ni mama tata nangala nakmit ti may sa itlog kin milk ti nga tag 15 ta iso ti pamigat kon sa ko ipadala dagay parcel nga order naipila ko makibilpila nakagin pipintasak pailaeng ata is-iskan ni Miss Cashieren ata cashier mitir agdamag no ana dagita lakok kas dyan tata napanak mi ti post office apang ko i-update ti passbook ko no sumsubrik dagita benta kailangan ti agsigurado tapno ni iti kasta haan nga malugi basta kwarta kailangan tayo ti agsigurado tano awan kwarta awan pigsa ajay lang agyaman.